श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दासंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्य खसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानक स्वागत करुछि। सफलतार मृदु हिल्लोल मनीष जेतेबेले आत्महरा होई उठे सेतेबेले तार मन अगणार स्वागतिका एवं अभिनंदनर वार्ता माने भिड़ जमाती। चरम आत्मतृप्ति को अनुभव करी से चलचंचल होई उठे। सेही भली चलचंचल व्यक्तित्वटे थिले सुभाष चंद्र बोस, जहांका पई आजिर प्रश्नगुच्छ। प्रश्न 1। दि इंडिया स्ट्रगल पुस्तक रचना करिबा पई सुभाष चंद्र बोस को किए सहयोग करिथिले? उत्तर फ्राउलिन स्केंटल। प्रश्न 2। फ्राउलिन स्केंटलकर अन्य नाम कौन थिला? उत्तर इमली सेंकेल। प्रश्न 3। सुभाष चंद्र बोस कन्यांकर अन्य नाम कौन थिला? उत्तर अनिता बोस। प्रश्न 4। सुभाष चंद्र बोसंकर विवाह केबे होइथिला? उत्तर 1937 मसीहारे। प्रश्न 5। फ्राउलिन स्केंटल जन्म और मृत्यु केबे होइथिला? उत्तर जन्म 1910 मसीहारे और मृत्यु 1996 मसीहारे। प्रश्न 6। अनिता बोस केबे जन्म ग्रहण करिथिले? उत्तर 1942 मसीहा नवेम्बर मासरे। प्रश्न 7। फ्री इंडिया सेंटर रो मुख्य कार्यालय केउठारे स्थापन करा जायथिला? उत्तर बर्लिन ठारे। प्रश्न 8। केउ सभारे जय हिंद और जनगण मन को सुभाष चंद्र बोस यथाक्रमे
ଜାତୀୟ ନାରା ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବର୍ଲିନର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ସଭାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସେଣ୍ଟର ନାମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ହଲାଣ୍ଡର। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ କେଉଁ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜାପାନର। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାରତୀୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାସବିହାରୀ ବୋଷ, ଯିଏକି ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍କ ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁଦିନ ଆବୁଲ ହାସନ ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବର୍ଲିନରୁ କିଏଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସାବଙ୍ଗ ଓ ସୁମାତ୍ରା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏକ ଜାପାନୀ ସବମେରାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଦେଶର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜାପାନର। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଜାପାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପାଇଁ କେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଥିଲା? ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଟୋକିଓକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।